ଆପଣଙ୍କୁ ବାରପାହାଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ SUJ ଓଡ଼ିଶା ଡାକରାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବାଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 7 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଜ୍ର ସଭାପତି ବିଜୟ ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାଧବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ଦାସ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ନରସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଚନ୍ଦନୀ ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଗ, ସଦସ୍ୟ ସୋମନାଥ ଭୋଇ, ଅଜୟ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट बाज आज स्टेट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन डाकरारे राज्य स्तर समस्त जिलापाल कार्यालय आम सांबादिक मान विभिन्न दाबी नहीं उपस्थित आम 7 दफा दाबी नहीं आज जिलापाल को दाबीपत्र जन काଣା दाबी रही आमर मुख्य दाबी हूँ सांबादिक सुरक्षा आईन को प्रणयन करने, भुवनेश्वर रे 100 शज्या विशिष्ट अतिथि भवन सांबादिक मानक उद्दिष्ट कराइबा एवं आमर जो गोपबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना अच्छी तार परिसीमा को 5 लाख रु 20 लाख पर्यंत वृद्धि कराइबा एवं माता पिता मानक से संश्लिष्ट कराइबा। जिलापाल की भेटले आपण दाबी राज्य सामाजिक संघ बरगढ़ शाखार वाइस प्रेसिडेंट आज आम बरगढ़ कलेक्टर ऑफिस आज गोटे दाबीपत्र देखी दाबीपत्र आम 7 दफा दाबी आम पूर्ण हमार लगे दाबी जन से आम 25 लाख बीमा राशि करवार की दाबी कराई और भी 6-7टा दाबी अच्छे केन के आसी कहा के दिले दाबी आम कलेक्टर दिखाई बरगढ़ तार आमर कार्यक्रम ओडिशार सबु जिले में जिलापाल मान दिया आज यही टाइम गोटे टाइम